आर्ट एंड कल्चर दिल्ली विजीन हांव नीती आयोगाच्या मिटिंगेक गेल्लो आनी दुसरें CM कॉन्क्लेव खातीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी BJP रुलींग स्टेट सॅच्युरेशन ऑफ द स्किम्स सगळ्यो केंद्रांतल्यो स्किमी सगळ्या लोकां पर्यंत कश्यो पावच्यो आनी वेगवेगळ्यो राज्याच्या म्हणजे विकसीत भारतात विकसीत गोंय कशें जावचें हाच्या खातीर आर्ट एंड कल्चराची परिस्थिती म्हळ्यार खूब कडेन बार्देशान रवींद्र भवन तें जायत ना आमचे मडगांवचे रवींद्र भवन आतां फिल्म इन्स्टिट्यूट कशें जाता खूब वस्तू आहा खूब इश्यूज आहा एक पर्टिक्युलर इशू म्हणटा तो GMR तो एअरपोर्ट ओके आता CMान म्हटलें आपूण नीती आयोगाची मिटींग आसली तुमी एक स्टेटमेंट केलो भितर की गोंयचे कल्चरल जे प्रोग्राम आहा तितून सनबर्न वयता मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी नॉट नोईंग वॉट इज गोवाज कल्चर पण गोंयचें कल्चर हें एक फ्युजन कल्चर आसूंक शकता फ्युजन म्हळ्यार कितें इन द वेस्ट ऑफ द ईस्ट कार्नवाल आनी शिगमो हें म्हणून कितें पूण सनबर्न हें आमचें कल्चर जालें हें म्हाका खबर नाशिल्लें हें हांव वाचतालो पळोवपाक की EDM म्हणटा तें खंयच्या देशाचें कल्चर वा प्रदेशाचें कल्चर जावंक शकता हें म्हाका खबर नाशिल्लें कित्याक हाजे परस व्हडली फेस्टिवलां जाता टुमोरोलँड बेल्जियमाक जाता तांचे गांवांत वचून हांवें चॅक केलें तांचें कल्चर इंडियन तेन्ना तशें कांयच रेफरन्स ना गोंयची संस्कृती हें सनबर्न आनी सनबर्न ऑर्गनायज करता हरिंदर सिंग परसेप्ट म्हळ्यार परसेप्टान ऑर्गनायज केल्लें सनबर्न हें आमची संस्कृती हें म्हाका वचपाक दिसतालें नॉट पॅलेटेबल हाजेर आज आर्ट एंड कल्चर सारकें दिसताना आमची एक्चुली संस्कृती कितें हाजेर तरी